A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis ngendika Asy-Syaikhu sapa Syekh Yusuf rupane Syekh Yusuf Ibnu Ismail kang dadi putra kagung sijine Syekh Ismail An-Nabahani kang bangsa An-Nabahani rahimah muga-muga wis welas hu ing Syekh Yusuf Allahu sapa Gusti Allah fi kitabihi ing dalam kitabe Syekh Yusuf al-musamma kang diarani bil anwaril muhammadiyati kelawan aran kitab al-anwarul muhammadiyah ing dawuh isi pengendikane Syekh Yusuf ing dawuh wa wulida sallallahu alaihi wasallam wa wulida lan wis dilairake sinten Kanjeng Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shalla muga-muga wis paring tambah rahmatan dim sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga wis paring tambah rupa keselamatan sapa Allah ay alaihi ing atase Kanjeng Nabi fi Makkah dilahirna ing dalem negara Mekkah fiddari ing dalem omah allati kang selai allati kanat kang wis ana apa allati hiyadaru ana iku li Muhammadin iku tetep keduwe Muhammad ibni Yusuf kang dadi putra kagung sijine Syekh Yusuf wa ardaat lan wis nyusoni hu ing Kanjeng Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam shalla muga-muga wis paring tambah rahmat ta'zim ayyi rahmatul makrunatu bi ta'zimi Allahu sapa Gusti Allah shalla alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga wis paring tambah rupa keselamatan sapa Allah ay alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa sing nyusoni Suwaibatu sapa Suwaibah ati yang qatu Abi Lahabin rupane budak wadone kang dimerdekake tangka wis merdekake sapa Abu Lahab ha ing Suwaibah hina basyarat ing dalem nalikane awe kabar bebungah sapa Suwaibah hu ing Abu Lahab biwiladatihi kelawan kelahirane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu utawi tambahi rahmatan wassalamu lan tambahi keselamatan wang qadaru iya lan teman-teman wis diimpeake Abu Lahabin sapa Abu Lahab ba'da mautihi ing dalam sause matine Abu Lahab fin naumi ing dalam turu faqila mangko wis dingendikake lahu maring Abu Lahab apa sing dingendikake ma haluka ma iku apa haluka utawi tingkah ira faqala mangkon jawab sapa Abu Lahab ing jawab finnari ing dalam neraka illa annahu angin temen setune kelakuan ayil halawasana iku khufifa wis diringanake apa anni saking ingsun fi kulli lailati tsnaini ing dalem saben-saben wengine dina Senin wa amusu lan nyesep sapa ingsun mimbaini usbu'ayya saking antarane driji loro ingsun hataini yo iki karone usbu'ayya ma'an ing banyu wa asyara lan awe isyarah sapa Abu Lahab biroksi usbu'aihi kelawan pucuk driji lorone Abu Lahab wa anna dzalika lan temen setune mengkono annahu khuffifa anni fi kulli lailatis naini iku bi'taqi iku tetep kelawan sebab oleh merdekaake ingsun
li Suwaibata maring Suwaibah indama basyarat ing dalem nalikane awe kabar bebungah sapa Suwaibah ni ing ingsun biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan kelairane Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholla muga-muga wis paring tambahi rahmat ta'zim ayyi rahmatul makrunatu bi ta'zimi sapa Allahu Gusti Allah sholla alaihi ing atase an-nabiyyi wa sallama lan muga-muga wis paring tambahi rupa keselamatan sapa Allah ai alaihi ing atase an-nabiyyi wa bi irdaiha lan kelawan sebabe olehe nyusoni Suwaibah lahu maring Kanjeng Nabi. Wa qala Syekh Yusuf bin Ismail Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani rahimahullahu berkomentar berkata di dalam kitabnya yang berjudul Al-Anwarul Muhammadiyah, Nabi Muhammad dilahirkan di rumah milik Muhammad bin Yusuf dan disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakan Suwaibah karena telah memberi kabar gembira kepada Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ru'iya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naumi. Setelah kematian Abu Lahab, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya seseorang tersebut, Abu Lahab ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Abu Lahab menjawab, "Saya berada di neraka. Hanya saja siksaku diringankan oleh Allah pada setiap malam Senin, dan saya bisa menghisap air yang keluar dari kedua jariku." Abu Lahab memberi isyarat menunjukkan pada ujung jari jemari. Wa anna dzalika bi'taqi ila akhirih. Sungguh semua itu yang saya memperoleh keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan saya telah memerdekakan Suwaibah ketika ia memberi kabar gembira kepadaku atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan Suwaibah yang telah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wis ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari ing dawuh ing pengendikan isine pengendikane Imam Ibnul Jazari, fa idza kana mongko nalikane wis ana hadza apa iki Abu Lahabin rupane Abu Lahab al kafiru kang kafir alladzi kang selai alladzi nazala kang wis temurun al-Qur'anu apa kitab Al-Qur'an bizammihi kelawan maitu alladzi huwa Abu Lahabin al-kafiru, alladzi isinya Abu Lahab, kelawan maitu Abu Lahab juzia iku wis diwales sapa Abu Lahab bi farahihi kelawan sebab bungai Abu Lahab lailata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem dalune ing dalem wangine kelairane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sholla muga-muga wis paring tambahi rahmat ta'zim. Ayy rahmatul makrunatu bi ta'zimi Allahu sapa Gusti Allah. Sholla alaihi ing atase an-nabiyyi wa sallama lan muga-muga wis paring tambahi rupa keselamatan sapa Allah ay alaihi ing atase an-nabiyyi. Fama mongko iku apa halul muslimi utawi tingkai wong Islam al muwahhidi kang duweni tauhid kang nyuwijake Allah min ummatihi saking umate Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholla muga-muga wis paring tambah rahmat ta'zim ayy rahmatul makrunatu bi ta'zimi Allahu sapa Gusti Allah. Sholla alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga wis paring tambah rupa keselamatan sapa Allah ay alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Yasurru hale bungah-bungah sapa al muslimu bungah bimaulidihi kelawan kelahirane Kanjeng Nabi. Wa yabdulu lan masrahake sapa muslim ma ing barang selaima tasilu kang bisa nepung ilaihi maring ma qudratuhu apa sak kemampuane muslim fi mahabbatihi ing dalem demen Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholla muga-muga wis paring tambah rahmat ta'zim ayy rahmatul maqrunatu bi ta'zimi Allahu sapa Gusti Allah. Sholla alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga wis paring tambah rupa keselamatan sapa Allah ay alaihi ing atase Kanjeng Nabi. La umri yakti utawi umur ingsun innama yakunu iku angin pemestine ana iku angin pemestine dadi sumpah jazauhu apa balesane muslim minallahi saking Gusti Allah sifate Allahi al-karimi kang mulya ayyudkhila iku arep yen tong lebake sapa Allahu hu ing muslim bifadlihi kelawan kanugrahane Allah al-amimi kang rata jannatin naimi ing pira-pira swarga kenikmatan. Kemudian Imam Ibnu Al-Jazari berkata, jika Abu Lahab yang kafir dan Al-Quran yang turun untuk mencela Abu Lahab seperti yang telah diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab, memperoleh balasan sebab senang gembira pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana keadaan seorang muslim yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad yang bergembira atas hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengerahkan segenap kemampuannya dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La umri demi umurku innama yakunu jazauhu ila akhirih. Sesungguhnya balasan bagi orang muslim yang seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi bisa kita bayangkan ketika saat itu Abu Lahab yang sehari-harinya dilayani budaknya, kemudian dia membebaskan budaknya lantaran saking senangnya, bahagianya, gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Mungkin kalau saat ini kita apa-apa dilayani pembantu, masak, makan, dan kopi tersedia. Kemudian tiba-tiba tidak ada pelayan atau pembantu, maka segala sesuatunya akan mengerjakan sendiri. Kebahagiaan Abu Lahab menyambut kelahiran keponakannya yang telah menjadi salah seorang rasul mendapat imbalan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala
walaupun terus-menerus memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab mendapatkan dispensasi keringanan azab di dalam kuburnya tiap malam Senin karena senang, bahagia, bergembira sewaktu mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Abu Lahab saja sebagai orang kafir yang sangat memusuhi Nabi di sepanjang hidupnya mendapatkan dispensasi siksa atas kegembiraannya merayakan momen kelahiran Nabi, lantas bagaimana dengan seorang muslim yang merayakannya? Kesimpulannya kurang lebihnya, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah upaya yang sangat baik untuk meningkatkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjamin yang mencintai beliau kelak akan dikumpulkan bersama beliau di tempat yang mulia. Mereka-mereka yang dikumpulkan bersama Nabi adalah yang mendapatkan syafaat dari beliau. Maka dari itu, kita semua orang Islam patut bersyukur dan berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terutama kita sebagai orang muslim akan memasuki bulan kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Hendaknya kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana cara menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah di akhirat? Siapakah orang yang paling dekat dengan Rasulullah kelak di hari kiamat? Beliau sendiri, Kanjeng Nabi, telah memberitahukan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat, orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi, dikumpulkan bersama beliau dan orang-orang saleh. Sekali lagi, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada hari Yaumul Qiyamatil Kubra. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit keterangan dari kitab At-Tanbihatul Wajibat, karya dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Wallahu a'lam bishawab.